Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Oke, meter. I've been all around the globe trying to protect your soul.
close till I get up. Time is barely on our side. Oke Mas Bro, kita dari Diki Store. Apabila kalian mau beli knalpot dari TC 100 sampai 250 bisa ke Diki Store atau bisa online, kita kirim via JNE, JNT, sangat aman. Oke, terima kasih. Ya, bisa lihat apa ini, nah kontak yang tersedia di stikernya. Ini saya dapat bonus stiker dari Mas Diki. Nah, ini persediaan knalpotnya sangat banyak teman-teman. Nah, nanti bisa hubungi nomor yang tersedia di sini ya. Nah, ini oke. Itu pekerjanya, karyawannya banyak sekali. Jadi teman-teman yang butuh silencer atau apa namanya? Apa Mas ini jenis Mas Diki? Leheran untuk semua jenis motor ada di sini. Langsung saja hubungi ya. Di YouTube-nya juga ada. Di YouTube-nya apa Mas? Diki Store. Diki Store. Di sini ada nggak ada ya? Langsung Diki Store gitu. Nah sebelumnya tokonya itu kan di Solo. Sekarang pindah di rumahnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Untuk review dari tokonya Mas Diki. Itu saya barusan ganti knalpot 3 REVO di BYSON. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till my shadow turns to sun rays, and